یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام بچوں کی شام، اس میں انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں، انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ حمزہ بھائی، آپ کا بڑا ہی پیارا انداز، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ یعنی تلاوت قرآن پاک تو ہو گیا۔ تو آئیے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو آج کا سوال بتاتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے، قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، وہاں کی مگا کے فضا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ماہ کی مگا کی فضا مدینے کی،
مکی مگا کی فضا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیا دکھا مدینے کی مجھ کو گلیا دکھا مدینے کی دن کے کیسے منور روشن دن کے کیسے منور روشن رات رونق فضا مدینے کی رات رونق فضا مدینے کی چھاؤں تو غیر جگہ کی ٹھنڈی پر چھاؤں تو غیر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بھی دل روبا مدینے کی دھوپ بھی دل روبا مدینے کی جا کے عطار پھر مدینے میں جا کے عطار پھر مدینے میں رحمتیں لوٹے نا مدینے کی رحمتیں لوٹے نا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی سبحان اللہ، ماشاء اللہ عزوجل حسین بھائی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں نعت شریف سنائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور میٹھے میٹھے مدینے کی بادب حاضر نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نعت رسول مقبول ہمارا سیگمنٹ بھی ہو گیا، تو آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو حمزہ بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سے عربی کے الفاظ سکھانے والے ہیں؟ آج میں الفاظ نہیں بلکہ کچھ جملے لایا ہوں. جی جملے لائیں، بالکل سکھائیے. جی یہاں پر موجود حاضرین اور جو مدنی چینل پہ مجھے دیکھ رہے ہیں سب میرے ساتھ دہرائیں. ہمارا پہلا جملہ ہے یہ میرا قلم ہے. کیا ہے؟ سب مل کر بولیں. یہ میرا قلم ہے. جی اب اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاذا قلمی. اب ہاذا مطلب یہ، اور قلم، قلم تو آپ کو پتہ ہے قلم کہتے ہیں، اور یا جو آخری میں ضمیر آ رہی ہے اس کا مطلب میں. یہ میرا قلم ہے. یہ سب مل میرا کر بولیں. قلم ہے. سب کی آواز آنی چاہیے. یہ میرا قلم ہے. یہ آپ کا قلم ہے. اب اس کی عربی دکھائیے. ہاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ. کیا مطلب ہے؟ یہ. جی قلم کا مطلب آپ کو پتہ ہے، کا مطلب آپ. یہ آپ کا قلم ہے، اس کو کیا بولیں گے عربی میں؟ ہاذا قلمک. کیا بولیں گے؟ ہاذا قلمک. جی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ہاذا قلمک. اب اگلا جملہ دکھائیے. یہ آپ کا قلم ہے. اب اس کی عربی دکھائیے. ہاذا قلمکی. اس میں بھی وہی ہے، بس کاف ضمیر کا چینج ہوئی ہے، وہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. ہاذا قلمکی. کیا بولیں گے؟ ہاذا. جی اب واپس یعنی حمزہ دکھائیے. بھائی جب ہم اپنی بہن سے بولیں گے یا اپنی امی وغیرہ سے بولیں گے تو ہم ہاذا قلمکی بولیں گے. جی
मोन्नस के लिए हाजा कलमुकी। जी बिल्कुल। जी, ये मेरा कलम है, अब इसको बोलेंगे हाजा कलमी। क्या बोलेंगे? हाजा कलमी। जी। अगला, ये आपका कलम है, हाजा कलमुका। क्या बोलेंगे? हाजा कलमुका। जी। अब अगला, ये आपका कलम है, अब ये मोन्नस के लिए है तो इसको बोलेंगे हाजा कलमुकी। क्या बोलेंगे? हाजा कलमुकी। जी। वापसी दिखाइए। ये मेरा कलम है, हाजा कलमी। हाजा कलमी। जी। अगला, ये आपका कलम है, हाजा कलमुका। हाजा ये कलमुका। मुज़क्कर के लिए। अब अगला मोन्नस के लिए, ये आपका कलम है, अब इसकी हम अरबी देखेंगे, हाजा कलमुकी। क्या है? हाजा जी। कलमुकी। हाजा, ये हम बोले ना, ये कलम, सही है, ये मेरा कलम है, हाजा कलमी। हाजा कलमी। जी। ये मेरा कलम है, ये मेरा कलम है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाजा हाजा कलमी। और अगर आप लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाजा कलमुका। ठीक है। अब आगे, हाजा कलमी। अब ये आया, ये आपका कलम है, अब आपने बोला ये आपका कलम है, तो आप क्या बोलेंगे? हाजा कलमुका। क्या बोलेंगे? हाजा कलमुका। जी। अब अगला जुमला, हाजा, ये आपका कलम है, अब इसकी अरबी दिखाइए, हाजा कलमुकी। ठीक है। अभी सवालात कर लें कुछ। जी बिल्कुल, सवालात पूछते हैं हम। जी। जी आप बताएं, पहला किससे पूछें और क्या पूछना है? इनसे ले लें। जी अवेश भाई। जी। ये मेरा कलम है, अब इसको क्या बोलेंगे? मेरा कलम है। हादा कलमी। हाँ, अगर मेरा होगा तो क्या बोलेंगे? हादा कलमी। और अगर किसी और का होगा तो बोलेंगे हादा कलमुका। जी। अब इनसे ले लें। जी इनसे क्या पूछना है हमजा भाई? हम अगर अपनी बहन या वालदा को हम बोलें कि ये आपका कलम है, तो फिर क्या बोलेंगे? हादा कलमुकी। जी, माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अगला इनसे किससे ले लें? लें। अच्छा, ये मेरा कलम है, इसको क्या बोलेंगे? हादा कलमी। जी। अगर ये मेरा कलम है, आप क्या बोलेंगे इसको? हादा कलमुका। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला। ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये था हमारा सेगमेंट आए अरबी सीखें। हमने अरबी के कुछ जुमले भी सीखे और हमने बच्चों से कुछ सवालात भी पूछे। तो आइए चलते हैं कॉल्स की जानिब। मैं शहूपुरा से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम में कॉल की। जी अगली कॉल। मेरा नाम हमजा है, मैं इस्लामाबाद गौरी टाउन से बात कर रहा हूँ। बच्चों की शाम में ये सवाल हुआ था कि कब्र में आने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं, और उसका जवाब ये है, कब्र में आने वाले फरिश्तों को नकीरैन कहते हैं। जी आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब भी दिया। इंशाअल्लाह ज़रूर प्रोग्राम के आखिर में हम दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शाम। बहुत पहले की बात है, एक माजूर शख्स एक गांव में रहा करता था। उसकी एक टांग कटी हुई थी और वो बैसाखी के सहारे चलता था। एक बार किसी ने उससे पूछा, भाई आपकी ये टांग कैसे कट गई? ये मेरी अम्मी की बद्दुआ की वजह से कट गई है। आपकी अम्मी ने आपको बद्दुआ क्यों दी? ये बड़ा ही अजीब वाकया है। एक बार मैंने अपने बचपन में एक चिड़िया पकड़ी और उसकी टांग में धागा बांध दिया। इसी दौरान वो मेरे हाथ से एकदम छूट गई और वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए उड़ते उड़ते एक दीवार की दरार में घुस गई, मगर धागा बाहर ही लटक रहा था। मैंने धागा पकड़कर बेदर्दी से खींचा तो चिड़िया फड़कती हुई बाहर निकल पड़ी, मगर बेचारी चिड़िया की टांग धागे से कट चुकी थी। मेरी अम्मी ये देखकर बहुत नाराज हुई और उनके मुंह से मेरे लिए बद्दुआ निकल गई। जिस तरह तूने इस बेजुबान चिड़िया की टांग काटी है, अल्लाह पाक तेरी भी टांग काटे। मैंने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और ये बात भी पुरानी हो गई। फिर कुछ वक्त बाद तालीम हासिल करने के लिए मैंने शहर का सफर किया। रास्ते में सवारी से गिर पड़ा, जिससे टांग में शदीद चोट लगी। शहर पहुंचकर मैंने डॉक्टर से अपनी टांग की चोट का बहुत इलाज करवाया, बहुत सी दवाइयां खाईं, मगर टांग की तकलीफ कम ना हुई और टांग कटवानी पड़ गई और यूं अम्मी की बद्दुआ पूरी हुई। सबक इस कहानी से मालूम हुआ कि हमें किसी जानवर को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए।
ہم انسانوں کی طرح ان جانوروں کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے. انہیں بلا وجہ تکلیف دینے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور اگر ان کا خیال کیا جائے تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سفر میں جا رہا تھا کہ اسے راستے میں سخت پیاس لگی. اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا. جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھا ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا ہے. اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی. وہ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے صرف اسی رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ سن کر صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار پر شفقت کا اجر ملتا ہے. اس سے ہمیں بہت اچھا سبق سیکھنے کو ملا کہ کبھی بھی کسی بھی جانور کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. تو آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. میرا نام جودن اتاری ہے. مجھے بچوں کے شام بہت اچھا لگتا ہے. میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بچوں کے شام میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب منکر نکیر ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ایان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کا جواب ہے منکر نکیر. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام علی اصغر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب کرامن کاتبین ہے. جی آپ نے بھی ہمیں جواب دیا. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے آخر میں دیکھیں گے کہ کون ہمیں درست جواب دے رہا ہے اور کیا اور کس نے غلط جواب دیا ہے. جی نیکسٹ کال. مجھے آج کا جواب دینا ہے. آج کا جواب ہے منکر نکیر. جی آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی کال پلے کیجیے. میرا نام میرب ہے اور میں گوجرا سے بات کر رہی ہوں، اور آج کے سوال کا جواب ہے کرامن کاتبین. جی آپ نے بھی ہمیں کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اپنا نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا. بچوں کی شام. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا فارمیٹ بتاتے چلوں کہ اس میں بچوں سے کچھ سوال ہوں گے اور انہوں نے درست جواب دینے ہوں گے. انشاءاللہ افضل درست جواب پہ ہم ان کو تحفہ پیش کریں گے. جی پہلے سوال کے جواب کون دے گا؟ پہلے سوال پوچھتے ہیں، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ چلیں آپ سے انشاءاللہ بعد میں لیتے ہیں، پہلے آپ جواب دیجیے. سورۃ الکوثر. آپ نے جواب دیا سورہ کوثر. کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا جواب درست ہوگا؟ آپ نے جواب دیا سورہ کوثر. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اونچا بولا کریں نا. کیسے بولیں گے آپ بتائیں؟ سبحان اللہ. اور اونچا. جی اگلا سوال، لفظ اسکول میں کتنے حروف ہیں؟ جی کون جواب دے گا؟ چلیں آپ جواب دیں. لفظ اسکول میں 5 حروف ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ لفظ اسکول میں 5 حروف ہیں. کیا لگتا ہے جواب درست ہوگا آپ کا؟ دیکھ لیں غلطی نہ ہو جائے کہیں آپ سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی یہ لیجیے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اگلا سوال، اگلے سوال کے جواب کون دے گا دیکھتے ہیں. اگر 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں اور اس میں 1 پلس کریں تو کیا جواب آئے گا؟ پہلے 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، پھر 1 پلس کرنا ہے. جی اگر 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں اور اس میں 1 پلس کریں تو کیا جواب آئے گا؟ جی ہمارے عربی والے بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی جواب دیجیے. 10. آپ کا کہنا ہے 10. دیکھ لیں کہیں غلطی نہ ہو جائے آپ سے. صحیح ہے. 10 ہے. ہاتھ تو شامیر بھائی نے بھی کھڑا کیا تھا. آپ کا جواب کیا ہے؟ 10. تو مطلب انہوں نے جواب درست دیا آپ کے حساب سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لیجیے. جزاک اللہ. آمین. اگلا سوال اور آخری سوال، دیکھتے ہیں کون جواب دے گا. 47 کی سپیلنگ سنائیں. کون سنائے گا؟
47 کی स्पेलिंग आप सुनाएंगे? देख लें, आप भी सुनाएंगे। चलें पहले आपसे पूछते हैं। 47 की स्पेलिंग FOUTY 40 आगे SEVEN 7 47। देख लें, कंफर्म कर लें आपका जवाब दुरुस्त है। जी बिल्कुल। आपका कहना है आपका जवाब दुरुस्त है, जबकि आपसे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। जी कौन जवाब देगा? जी सवाल ये है कि 47 की स्पेलिंग क्या है? FOURTY SEVEN। आपने जी दोबारा बताइए। FOURTY SEVEN। आपने जवाब दिया FOURTY SEVEN। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेज आवाज आनी चाहिए यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपकी कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद अफजा है। आपके जी। सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ओमान से कॉल की। मैं कराची से बकरीम। आपके सवाल के जवाब है मुनकर नकीर। आपने जवाब दिया, आपके सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है या फिर आपसे गलती हो गई है। जी नेक्स्ट कॉल। मैं शकुला से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी कॉल प्ले कीजिए। आज के सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। जी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोग्राम के आखिर में हम दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा अत्तारिया है। आज के सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह ज़रूर प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दुरुस्त जवाब बताएंगे। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी आइए मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पांव पर हाथ फेरा। हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। वो बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा।
हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। प्यारे बच्चों, देखा आपने हरनी के बच्चे ने किस तरह इस पत्थर को मुआफ किया। हमें भी अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे मुआफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुआफ करने का हुक्म हमें हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खुदिल अफ़्व। तर्जमा, ए महबूब मुआफ करना इख्तियार करो। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये था हमारा सेगमेंट नज़म टाइम। बड़ी अच्छी नज़म थी और इससे ये सबक मिला कि हमें कोई तकलीफ़ दे तो उसका बदला लेना नहीं चाहिए, बल्कि उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं और अपना नेक्स्ट सेगमेंट शामिल करते हैं, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप शामिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, तो आज आप हमें कौन सी न्यूज़ सुनाने वाले हैं? आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लाया हूँ। इंटरेस्टिंग न्यूज़, बिल्कुल सुनाइए। प्यारे बच्चों, आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा। चलें हम आपको बताते हैं। ये एक जानवर है जो अपने साइज़, शेप, कलर और बॉडी के हवाले से बहुत यूनिक है। ये जानवर अब इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट ने अब भी इस जानवर पर रिसर्च जारी रखी हुई है, और आज हम आप बच्चों के लिए इसी जानवर से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आए हैं। जी हाँ बच्चों, न्यूज़ ये है कि अमेरिका के एक्सपर्ट ने इस डायनासोर की एक नई और यूनिक स्पीशी को डिस्कवर किया है, जो कि उकाब यानी ईगल की जैसी बीक यानी चोंच रखती थी, और इसको इक्वेलर पेलिमेंटस का नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स को इस स्पेशी की जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, इन्होंने इन पर रिसर्च की और इनके रिसर्च के मुताबिक इसमें इसके स्कल यानी खोपड़ी तकरीबन सही कंडीशन में मौजूद थी, और इसकी बीक यानी ईगल की बीक के जैसी थी, और इसका लोअर जा यानी जबड़ा काफ़ी वाइड यानी बड़ा था। इस हवाले से एक्सपर्ट का मज़ीद कहना है कि ये डायनासोर ग़िज़ा में पौधे खाता था, और डायनासोर की तमाम टाइप्स में ये टाइप्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थी। तो बच्चों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़। माशाअल्लाह ज़ुल्ला, आपने बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाई, डायनासोर के बारे में न्यूज़ सुनाई। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, कॉल प्ले कीजिए। मेरा नाम हानिया फातिमा तारिया है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब मुनकर नकीर है। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अमन वहीद है। मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमें जवाब दिया, कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहते हैं। इंशाअल्लाह ज़ुजल प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दुरुस्त जवाब बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल। आज के सवाल का जवाब है मुनकर नकीर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हुरिया फातिमा तारिया है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब, फरिश्तों जो कब्र में सवाल करते हैं उन्हें मुनकर नकीर कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। इसी तरह कॉल करते रहिए, इंशाअल्लाह ज़ुजल हम आपकी कॉल को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह ज़ुजल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मे हबीबा है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे आज का प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लग रहा है। आज के सवाल का जवाब ये है मुनकर नकीर। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मनी चैनल, हमारा मनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, आप खुद भी देखें और दूसरों को भी इसके देखने की दावत दीजिए। जी, अगली कॉल। मेरा नाम साइम उस्मान है। मैं बकर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज जो आपने आज सवाल किया उसका जवाब है मुनकर और नकीर। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की, इंशाअल्लाह ज़ुजल प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दुरुस्त जवाब बताएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं।
آج کا جواب ہے منکر نکیر. جی اگلی کال. میرا نام محمد ابراہیم ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر. کڈس مندی چینل ہمارا مندی چینل. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو درست جواب بتائیں گے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ کال. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر کے اندر سوالات کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایک پیغام. بچوں کی شام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ ماسک پہن رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, ان دنوں میں جب تک یہ کرونا وائرس کا معاملہ چل رہا ہے تو اپنے گھر میں رہیں بیٹا, اور باہر جانے میں احتیاط کریں, اور اگر باہر جانا پڑے تو پھر کوشش کریں کہ امی ابو کے ساتھ جائیں تو ماسک پہنیں. بہت سارے بچوں کے جو گھر سے باہر کے بچے ان کے بہت قریب نہ ہوں. انشاءاللہ یہ وائرس دور ہو جائے گا, پھر کھیلنے کودنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا, دوستوں سے ملنے کا بھی موقع ملے گا. ابھی زیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں. اچھا, دوست پر بات ہو رہی ہے کہ دوست کیسے بنائیں. تو دیکھیں, روایتوں کا بڑا پیارا ایک جملہ مشہور ہے, مضمون ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بچپن میں ایسے دوست بنائیں جو ہمیں اچھی باتیں بتائیں, سچ بولنے کی بات بتائیں, ماں باپ کا ادب سکھائیں. با ادب بچے آپ کے دوست ہوں گے تو آپ بھی با ادب بنیں گے. برے دوست بنائیں گے تو برائی کی طرف چلے جائیں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سبق یاد کرنے والے, اپنی پڑھائی پر دھیان دینے والے, ماں باپ کا ادب کرنے والے, اچھی باتیں کرنے والے, سچی باتیں کرنے والے, فلمیں ڈراموں کی نہیں مدنی چینل کی باتیں کرنے والے دوست بنائیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی اچھے ہو جائیں گے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دوست ایسا بنانا چاہیے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کر آئے, نہ کہ برائی کی طرف لے جائے. اور ایک اور سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ شرارت کون سی کرنی چاہیے. تو شرارت تو خیر بچپن میں ہر کوئی کرتا ہے. ایسی شرارت نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے یا کسی کو نقصان پہنچے. ایک ہوتا ہے مزاح, میں بھی مسکراؤں اور آپ بھی مسکرائیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن میں تو ہنسوں اور سامنے والے کو تکلیف ہو تو یہ پھر دل آزاری ہے. تو کوشش کریں کہ شرارت اگر کرنی بھی ہے تو ایسے دائرے میں رہ کر کریں کہ سب مسکرائیں, ہنسیں, لیکن کسی کو تکلیف ہم سے نہ پہنچے. ٹھیک ہے؟ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شام. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے ہمارا سیگمنٹ ایک پیغام, جس میں ہمیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے اتنا اچھا پیغام دیا کہ دوست بنائیں. دوست بنانے سے منع نہیں ہے, لیکن اچھے دوست بنائیں. ایسے دوست بنائیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. ایسے دوست بنائیں جو مدنی چینل کی باتیں کرتے ہوں. ایسے دوست بنائیں جو نمازیں پڑھتے ہوں. ایسے دوست بنائیں جو والدین کے کہنا مانتے ہوں. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے, یہ تھا ایک پیغام. تو آئیے آپ کی کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام صفیہ بنت راشد مجید اتاری ہے. میں جی سے عرض کر رہی ہوں, آپ نے جو سوال کیا اس کو جواب دیا منکر نکیر. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ کال. میرا نام جویری احمد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے منکر نکیر. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمیں کال کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو درست جواب بتائیں گے. نیکسٹ کال. میرا نام ام ہنی بنت عائشہ مجید اتاری ہے. میں ڈگری سے عرض کر رہی ہوں, آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے منکر نکیر. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمیں کال کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. خود بھی کڈس مندی چینل دیکھیں اور دوسروں کو بھی کڈس مندی چینل دیکھنے کی دعوت دیجیے. جی کال پلے کیجیے. میرا نام غلام مشرفالدین میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے منکر نکیر. جزاک اللہ خیرہ. آپ کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. آپ خود بھی ہمارے پروگرام بچوں کی شام دیکھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. آپ نے ہمیں جواب دیا. انشاءاللہ عز و جل پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو درست جواب بتائیں گے. اگلی کال. میں حجاب زہرا مٹو خاص سے بات کر رہی ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب منکر نکیر ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام جودن اتاری ہے. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بچوں کی شام میں جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب منکر نکیر ہے.
जज़ाक अल्लाह खैर। आप हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, आप खुद भी देखिए और दूसरों को भी दावत दीजिए। और आपने जवाब दिया, हमारे सवाल का जवाब है कि मुनकर नकीर। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दुरुस्त जवाब बताएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुजुर्गों की तारीख। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो आज आप हमें कौन से बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के बारे में बताने वाले हैं? हाल भाई, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा आलिम दीन इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में बताने वाला हूँ। माशाअल्लाह ज़ोजल, शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आज माह शवाल मुकर्रम की 16 तारीख है और आज एक बहुत बड़े आलिम दीन का उर्स है, जो कि हदीस पाक पढ़ने और पढ़ाने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। आइए मैं आपको इनकी लाइफ के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें बताता हूँ। आप रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम सुलेमान बिन अशअथ है। आप रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत यानी बर्थ 202 सने हिजरी में हुई, यानी आज से तकरीबन 1200 साल पहले। इतना टाइम गुजर गया लेकिन आज भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पसंद करने वाले काम किए हैं। बेसिक एजुकेशन के बाद उन्होंने इल्म हदीस हासिल करना चाहा, जिसके लिए वो बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स के पास गए। इस तरह उन्होंने इल्म हदीस हासिल करने के लिए बहुत से शहरों में भी सफ़र किया। आप बसरा नाम के शहर में रहते थे और अक्सर बगदाद शरीफ भी तशरीफ़ ले जाया करते थे। आपके टीचर्स और स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मशहूर आलिम दीन इमाम निसाई रहमतुल्लाहि अलैहि और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि आप ही के स्टूडेंट्स थे जी। और आपने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें से उनकी एक मशहूर किताब का नाम है सुनन अबी दाऊद। इमाम दाऊद इतने फेमस थे कि उनसे सिर्फ हदीस सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, और कभी कभी तो बादशाह भी सिर्फ आपकी ज़ियारत करने के लिए आया करते थे। अच्छा, सुभान अल्लाह। आप शवाल मुकर्रम की 16 तारीख जुमे के दिन इंतकाल हुए और आपकी उम्र उस वक्त 73 साल थी, और अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी याद रखेंगे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि की बहुत बड़े बड़े आलिम दीन ने तारीफ़ की। इनमें से कुछ अल्फाज ये भी हैं कि वो आप रहमतुल्लाहि अलैहि आलिम बाअमल के हैं। आलिम बाअमल उसे कहते हैं जो अपने इल्म पर अमल करे और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करे। जैसा कि हम सबको पता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन अगर इस बात पर अमल करते हुए हम झूठ ना बोलें और झूठ से बचें तो हम इस बात पर अमल करने वाले कहलाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह ज़ोजल। आकिब भाई, आपने हमें हज़रत अबू दाऊद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए और मीठे मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं गुलाम रसूल भाई की जानिब और देखते हैं कि आज गुलाम रसूल भाई हमें क्या सिखाने वाले हैं। कनीज़ फातिमा, आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? ऐसा करने से घर वाले परेशान भी हो सकते हैं। रुकिए कनीज़ फातिमा, हमारा इस्लाम हमें घर में दाखिल होने का तरीका बताता है। घर में दाखिल होने का तरीका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारा प्यारा दीन हमें हर काम का तरीका सिखाता है। तो सुनिए, घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजिना व बिस्मिल्लाहि खरजिना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। उसके बाद पहले सीधा कदम दरवाजे में दाखिल करना चाहिए, फिर घर वालों को सलाम करते हुए घर के अंदर जाना चाहिए, और अगर घर में कोई मौजूद ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना चाहिए। तो कनीज़ फातिमा, क्या आपको ये बातें याद रहेंगी? क्यों नहीं गुलाम रसूल भाई। अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता, अच्छी अच्छी बातें बतलाता। अरे वाह, पालक। पालक तो मुझे बहुत पसंद है।
मगर गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि खाने से पहले हाथ और मुंह धोना होता है। माशाअल्लाह। मगर कनीज फातिमा, अभी आपने कपड़े चेंज करने हैं, शूज भी उतार कर जगह पे रखने हैं और फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाना है, वरना यूं ही स्कूल के कपड़े पहने रहने से कपड़े खराब भी हो सकते हैं। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं बस अभी आई। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधा पाँव रखना चाहिए और साथ ही सलाम भी करना चाहिए। आप भी इस बात को अपनी आदत बनाइए और खूब सवाब कमाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने गुलाम रसूल भाई ने हमें घर में दाखिल होने का तरीका सिखाया कि पहले सीधा कदम रखना चाहिए, घर में दाखिल होने से पहले सीधा कदम रखना चाहिए, फिर उल्टा कदम रखना चाहिए, और घर में दाखिल होते हुए क्या पढ़ना चाहिए? जी, दुआ तो पढ़नी चाहिए, लेकिन उससे पहले भी कुछ बताया था। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपकी कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल। मेरा नाम जुबेरिया तारिया है, मैं सियालकोट से अर्ज कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब मुल्कन नकीर है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सवाल का जवाब ये है। पहले मैं आपको सवाल बता दूं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सवाल का जवाब भी बताऊंगा। हमने सवाल पूछा था शुरू में कि कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं, और इसका जवाब है मुनकर नकीर। जिस बच्चे ने मुनकर नकीर जवाब दिया, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने हमारा प्रोग्राम जिसका नाम था बच्चों की शाम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे कल फिर मुलाकात होगी। हम इंशाअल्लाह कल फिर आएंगे आपसे, आपको बहुत सारी मालूमात फराहम करने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।